danışmanı, Star Master. 오늘 저는 여러분들께 특별한 기술을 이야기하려는 것이 아닙니다. Bugün sizlere özel bir teknolojiden bahsetmek istemiyorum. 사업을 하면서 제가 가장 중요하게 생각하는 한 가지를 이야기하려고 합니다. İş yaparken en önemli bulduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. 바로 태도입니다. Tam olarak tutumdur. 많은 사람들이 저에게 질문합니다. Birçok kişi bana soru soruyor. 어떻게 하면 애터미 사업을 잘할 수 있습니까? Nasıl yaparsam atomi işini iyi yapabilirim. 어떤 사람은 제품 설명 방법을 묻고, 사람을 만드는 방법을 묻고, 또 마케팅 방법을 묻습니다. Bazıları ürün açıklama yöntemini sorar. Bazıları insan oluşturma yöntemini sorar ve ayrıca pazarlama yöntemini sorar. 하지만 저는 항상 같은 대답을 합니다. Ama ben her zaman aynı cevabı veririm. 결과는 능력이 아니라 태도가 만듭니다. Sonuç yetenek değildir, tutum yaratır. 우리는 모두 같은 시스템, 제품, 같은 교육을 받습니다. Hepimiz aynı sistemi, ürünü, aynı eğitimi alırız. 그런데 어떤 사람들은 성장하고 어떤 사람들은 멈춥니다. Ama bazı insanlar büyür, bazıları ise durur. 그 차이는 단 하나입니다. Fark yalnızca bir tanedir. 바로 태도입니다. O da tutumdur. 태도는 이 사업에 임하는 마음가짐이자 자세이자 예의입니다. Tutum, bu işe girişen bir zihniyet, tutum ve nezakettir. 오늘 강의를 들으면서 또 적으면서 한 번씩 이 자리를 통해서 생각을 해보셨으면 좋겠어요. Bugünkü dersi dinlerken ve yazarken ara sıra bu vesileyle düşünmenizi isterim. 제가 여러분들께 질문을 하나 드리겠습니다. Size bir soru soracağım. 지금 여러분들의 사업 결과는 시스템 때문인가요? Şu an işinizin sonuçları sistem yüzünden mi? 제품 때문인가요? Ürün yüzünden mi? 사람 때문인가요? İnsan yüzünden mi? 아니면 여러분들의 태도 때문인가요? Yoksa tutumunuz yüzünden mi? 사람들은 대부분 환경을 말합니다. İnsanlar çoğunlukla ortamdan bahseder. 사람을 말합니다. İnsandan söz eder. 또 자기 자신에 주어진 상황을 말합니다. Ayrıca kendi verilen durumundan söz eder. 하지만 성공하는 사람들은 같은 환경에서도 결과를 만들어요. Ama başarılı insanlar aynı ortamda bile sonuç üretir. 왜 그럴까요? Neden böyle? 이 사업에 임하는 태도가 다르기 때문입니다. Bu işe girişen tutumun farklı olması yüzündendir. 사업을 하다 보면 정말 많이 듣는 말들이 있어요. İş yaparken gerçekten çok duyduğumuz sözler vardır. 제가 한번 말해보겠습니다. Bir kez söyleyeyim. 혹시 여러분들도 이 중에서 해본 말이 있는지 한번 생각을 해보세요. Siz de bunların içinden yaptığınız bir söz var mı bir düşünün. 1번, 시간이 없어서 못합니다. 1. Zamanım yok, yapamam. 2번, 사람이 없어서 못합니다. 2. İnsan yok, yapamam. 3번, 제품 설명이 어려워서 못합니다. 3. Ürün açıklaması zor, yapamam. 4번, 가족이 반대해서 못합니다. 4. Aile karşı çıktı, yapamam. 5번, 경제 상황이 안 좋아서 못합니다. 5. Ekonomik durum kötü, yapamam. 6번, 성격이 내성적이라서 못합니다. 6. Kişiliğim içgüdüsel olduğu için yapamam. 마지막 7번, 아직 준비가 안 됐습니다. Son olarak 7. Henüz hazır değilim. 이 말들의 공통점이 무엇일까요? Bu sözlerin ortak noktası nedir? 모두 다 핑계입니다. Yapamam, bahanedir. 성공하는 사람들은 같은 상황에서도 합니다. Başarılı insanlar aynı durumda bile yapar. 하지만 실패하는 사람들은 같은 상황에서도 실패할 이유를 찾아요. Ama başarısız olanlar aynı durumda bile başarısız olma nedenini bulurlar. 전 애터미 사업을 알아보다가 제품이 너무 좋아서 사업을 해야겠다고 마음먹은 순간에 집을 나왔어요. Atomi işini araştırırken ürün çok iyi olduğu için iş yapmaya karar verdiğim anda evden çıktım. 그리고 하던 일들을 완전히 정리하고 애터미 사업에만 집중했습니다. Ve yaptığım işleri tamamen toparlayıp sadece atomi işine odaklandım. 그렇게 했더니 소득이 없어지니까 나에게 주어진 시간이 많지 않더라고요. Böyle yapınca gelir kaybolduğu için bana verilen zaman çok kalmadı. 그래서 짧은 시간에 애터미 사업으로 반드시 성과를 만들어내야만 했습니다. Bu yüzden kısa sürede atomi işinde mutlaka sonuç elde etmek zorundaydım.
그래서 저는 오로지 애터미에 필요한 태도들로 제 자신을 완전히 바꾸었습니다. Bu yüzden yalnızca atomiye gerekli tutumlarla kendimi tamamen değiştirdim. 이 사업에서 가장 위험한 사람은 누구일까요? Bu işte en riskli kişi kimdir? 능력이 없는 사람일까요? Yetersiz biri midir? 아닙니다. Hayır. 태도가 없는 사람입니다. Tutkusuz bir kişidir. 태도가 없는 사람의 특징은 항상 이유가 많아요. Tutkusuz birinin özelliği her zaman çok sebep olur. 항상 상황이 어떻다고 말합니다. Her zaman durumun nasıl olduğunu söyler. 아니면 항상 누군가를 탓합니다. Ya da hep birini suçlar. 하지만 이 사업은 이유를 듣는 사업이 아니에요. Ama bu iş sebep dinleyen bir iş değildir. 이 사업은 결과로 말하는 사업입니다. Bu iş sonuçtan söz eden bir iştir. 제가 사업을 하면서 정말 많이 본 장면이 있어요. İş yaparken gerçekten çok gördüğüm bir sahne var. 처음에는 말도 잘하고 설명도 잘하고 자신감도 있는 사람이에요. Başta konuşmayı iyi biliyor, açıklamayı da iyi yapıyor ve kendine güveni olan biriydi. 하지만 몇 달 뒤에 사라집니다. Ama birkaç ay sonra kayboluyor. 반대로 처음에는 말도 잘 못하고 설명도 못하고 경험도 없는 사람이 몇 년 뒤에는 큰 리더가 되는 경우가 있어요. Tersine, başta konuşmayı da iyi bilmiyor, açıklamayı da yapamıyor, deneyimi de olmayan biri birkaç yıl sonra büyük bir lider olabiliyor. 왜 그럴까요? Neden böyle? 능력이 뛰어난 걸까요? Yetenekli olduğu için mi? 아닙니다. Hayır. 태도 문제예요. Bu bir tutum meselesi. 잠시만요. 잘못 눌렀어요. Bir saniye, yanlış bastım. 성공하는 사람들한테는 공통점이 있어요. Şimdi, başarılı insanlara ortak bir nokta var. 그들은 힘들어도 합니다. Zor olsa da yaparlar. 사람이 없어도 해요. İnsan olmasa da yaparlar. 상황이 안 좋아도 합니다. Durum kötü olsa da yaparlar. 왜냐하면 결과는 태도에서 시작된다는 것을 그들은 알고 있기 때문이에요. Çünkü sonuçların tutumdan başladığını onlar biliyorlar. 여러분들이 만약에 애터미 사업을 안 한다고 해서 여러분들의 현재 상황이 나아질까요? Sizler eğer atomi işini yapmıyorsanız diye mevcut durumunuz düzelir mi? 저는 애터미 제품을 쓰기 전과 애터미 사업을 하고 있는 지금을 비교하면 지금이 훨씬 더 행복하고 좋습니다. Ben atomi ürünlerini kullanmadan önce ve atomi işini yaptığım şu anı karşılaştırınca şu an çok daha mutlu ve iyi. 저는 애터미를 알기 전이 지금보다 더 힘들고 어려웠어요. Ben atomiyi tanımadan önce şimdikinden daha zor ve güçlüydüm. 지금은 점점 더 나아지고 있고 성공에 대한 희망이 있어요. Şimdi giderek daha iyileşiyor ve başarıya dair bir umudum var. 한국에서 가장 유명한 피겨스케이팅 선수인 김연아 선수입니다. Kore'de en ünlü figür paten sporcusu olan Kim Yuna'dır. 피겨 업계의 여왕이라고도 불릴 정도로 아주 유명하죠. Figür paten sektörünün kraliçesi denecek kadar çok ünlüdür. 이렇게 잘하는 선수도 매일매일 훈련을 하는데 한 리포터가 김연아 선수 무슨 생각하면서 훈련하세요? 라는 질문을 했어요. Bu kadar iyi olan sporcular da her gün antrenman yapıyorlar ama bir muhabir Kim Yuna hakkında ne düşünerek antrenman yapıyorsunuz diye sordu. 그랬더니 김연아 선수가 대답했습니다. Bunun üzerine Kim Yuna şöyle cevap verdi. 생각은 무슨 생각을 해? 그냥 하는 거지. Ne düşünüyorsun? Sadece yapıyorsun. 여기서 우리가 배울 수 있는 것은 무엇일까요? Burada öğrenebileceğimiz şey nedir? Nedir? 내가 애터미 사업을 하는데 방해될 만한 요소들이 무엇이 있을까요? Ben atomi işini yaparken engelleyebilecek unsurlar nelerdir? 내 주변 환경, 상황, 처지, 경제적 어려움, 기타 등등. Çevrem, durumum, mali zorluklar vesaire. 과연 이런 게 문제가 될까요? Bunlar gerçekten sorun olabilir mi? 여러분이 리더가 되고 싶다면 한 가지를 생각해야 합니다. Lider olmak isterseniz bir şey düşünmelisiniz. 사람들이 왜 나를 따라올까요? İnsanlar neden beni takip ediyor? 직급 때문일까요? Rütbe yüzünden mi? 말을 잘해서일까요? Konuşmayı iyi bildikleri için mi? 절대 아닙니다. Kesinlikle değil. 태도 때문입니다. Tutum yüzündendir. 리더의 태도가 흔들리면 팀 전체가 흔들려요.
Liderin tutumu sarsılırsa tüm ekip sarsılır. 하지만 리더의 태도가 강하면 팀 전체가 강해집니다. Ama liderin tutumu güçlüyse tüm ekip güçlenir. 제가 리더들에게 질문을 하나 드릴게요. Liderlere bir soru soracağım. 이걸 잘 보시고 적어 놓으셔도 됩니다. Bunu dikkatle izleyin ve not alabilirsiniz. 자, 팀이 힘들 때 나는 어떤 태도를 보이는가? Şimdi, ekip zor durumda olduğunda ben nasıl bir tutum sergilerim? 팀원이 실패했을 때 나는 어떤 말을 하는가? Ekip üyesi başarısız olduğunda ben ne derim? 팀원이 나를 보고 배우고 있는가? Ekip üyesi bana bakıp öğreniyor mu? 나는 매일매일 행동하는 리더인가? Ben her gün eyleme geçen bir lider miyim? 나는 팀에게 희망을 주는 리더인가? Ben ekibe umut veren bir lider miyim? 리더는 직급이 아닙니다. Lider bir rütbe değildir. 태도입니다. Bir tutumdur. 태도가 좋으면 그 사람은 반드시 성공할 수 있어요. Tutum iyi ise o kişi mutlaka başarılı olabilir. 자, 여러분, 왜 한국에 수많은 리더들이 있는데 유독 이 팀 FC 리더들만 빠르게 성공할 수 있을까요? Peki, arkadaşlar, neden Kore'de çok sayıda lider var ama özellikle bu Team FC liderleri hızla başarılı olabiliyor? 특별히 이 다른 한국 리더들보다 능력이 뛰어나서일까요? Özellikle diğer Kore liderlerinden daha fazla yetenekli olmaları mı? 아니면 돈이 많아가지고 직급 도전을 막 돈으로 다 하는 걸까요? Yoksa çok paraları var diye rütbe meydan okumalarını tamamen parayla mı yapıyorlar? 전부 다 아닙니다. Hepsi değil. 애터미는 복제 사업이에요. Atomi bir kopya işidir. 영어로는 duplication이라고 하죠. İngilizce'de buna duplication denir. 올바른 방향으로 가고 있는 스폰서를 그대로 복제해서 그걸 따를 때 100% 성공한다는 겁니다. Doğru yöne giden sponsoru olduğu gibi kopyalayıp ona uyunca %100 başarı elde edilir. 제가 왜 성장이 빠를까요? Ben neden hızlı büyüyorum? 저는 준베이의 올바른 방향을 그대로 따르고 사업을 진행하고 있어요. Ben Can Bey'in doğru yönünü olduğu gibi takip edip işi yürütüyorum. 여원과 미애는 어떨까요? Yaun ve Mia ne dersiniz? 여원은 저의 방향을 완전히 따르고 있어요. Yaun benim yönümü tamamen takip ediyor. 매일 소통하고 상담하면서 말이죠. Her gün iletişim kurup danışarak. 미애도 여원과 매일 소통하고 상담을 합니다. Mia da Yaun ile her gün iletişim kurup danışmanlık yapıyor. 이것이 성공하는 사이의 스폰서 파트너 관계예요. Bu, başarılı olurken sponsor ve ortak ilişkisidir. 저도 그들도 모두가 올바른 방향이 무엇인지 알고 있고, 그걸 위해서 무엇을 해야 하는지도 알고 있어요. Ben de, onların hepsinin de doğru yönün ne olduğunu bildiğini ve bunun için ne yapmaları gerektiğini de biliyorum. 그러니까 계속해서 함께 성장하고 성공을 향해 갈 수 있는 이유인 거예요. Yani sürekli birlikte büyüyüp başarıya doğru gidebilecek bir nedenimizdir. 그러면 여러분들은 어떨까요? Peki siz ne dersiniz? 어떻게 해야 할까요? Nasıl yapmalıyız? 당연히 그들의 방향을 따르는 것이 나를 따르는 것이고, 나를 따르는 것이 준베이를 따르는 거예요. Elbette onların yönünü takip etmek benim yönümü takip etmektir ve benim yönümü takip etmek Can Bey'i takip etmektir. 그게 올바르게 복제된 성공의 방향입니다. Bu, doğru şekilde kopyalanmış bir başarı yönüdür. 리더의 태도가 흔들리면 팀 전체가 흔들려요. Liderin tutumu sarsılırsa tüm ekip sarsılır. 태도가 강하면 팀 전체가 강해지는 겁니다. Tutum güçlüyse tüm ekip güçlenir. 그래서 사람들은 리더의 말을 듣는 것이 아니라 리더의 태도를 보고 따라가는 거예요. Bu yüzden insanlar liderin sözünü dinlemek yerine liderin tutumuna bakıp onu takip eder. 태도가 있는 사람은 항상 방법을 찾아요. Tutumu olan kişi her zaman bir yol bulur. 태도가 없는 사람은 핑계만 찾습니다. Tutumu olmayan kişi sadece bahaneler bulur. 이 작은 차이가 몇 년 뒤에 완전히 다른 결과를 만들어요. Bu küçük fark birkaç yıl sonra tamamen farklı sonuçlar doğurur. 누구를 따르고 누구에게 배우고 누구처럼 할지는 여러분들의 선택에 달려 있습니다. Kimi takip edip kimden öğrenip kimin gibi davranacağını sizin seçiminize bağlıdır. 제가 마지막 질문 하나 드릴게요. Size son bir soru soracağım. 5년 뒤에 여러분들은 어떤 삶을 살고 싶나요? 5 yıl sonra siz nasıl bir hayat yaşamak istersiniz? 지금이랑 같은 삶입니까?
Şimdiki gibi bir hayat mı? 아니면 더 자유롭고 더 여유 있고 더 큰 삶인가요? Yoksa daha özgür ve daha rahat, daha büyük bir hayat mı? 그 미래를 만드는 것이 능력이 아닙니다. O geleceği kurmak yetenek değildir. 지금 여러분들의 태도입니다. Şu anki tutumunuzdur. 여러분들은 꿈이 있으신가요? Sizin hayaliniz var mı? 임페리얼 마스터가 되는 거 말고 임페리얼 마스터가 된 이후의 꿈과 목표 말이죠. Imperial usta olmak değil de Imperial usta olduktan sonra hayaller ve hedefler meselesi. 저는 꼭 이걸 생각해 보라고 말씀드리고 싶어요. Bunu mutlaka düşünmenizi söylemek istiyorum. 임페리얼 마스터가 되고 나서 평생 동안 매월 여러분들의 통장에 400만 리라씩 들어온다라면 어떻게 살고 싶나요? Imperial usta olduktan sonra hayat boyu her ay hesabınıza 4 milyon lira giriyorsa nasıl yaşamak istersiniz? 한번 상상을 해보세요. Bir kez hayal edin. 내가 살고 싶은 집, 타고 싶은 차, 가장 가보고 싶은 곳, 어디든. Yaşamak istediğim ev, binmek istediğim araba, en çok gitmek istediğim her yer. 집이나 차가 아니더라도 진짜 내가 원하고 꿈꾸던 삶을 한번 생각해 보세요. Ev ya da araba olmasa bile gerçekten istediğim ve hayal ettiğim hayatı bir düşünün. 그리고 꿈을 눈에 보이도록 시각화하는 것도 정말 중요합니다. Ve hayalleri gözünüzün önüne gelmesini görselleştirmek de gerçekten önemlidir. 이것은 여러분들이 사업을 진행하면서 힘들 때도 기쁠 때도 여러분들에게 긍정적인 에너지를 줍니다. Bu, işinizi yürütürken zor zamanlarda da sevinçte de size olumlu bir enerji verir. 희망을 주고 목표가 되는 겁니다. Umut verir ve hedefe dönüştürür. 저는 매월 이 인생 시나리오를 작성하고 있어요. Ben her ay bu yaşam senaryosunu yazıyorum. 매월 할 때마다 바뀌는 것도 있고 바뀌지 않는 것도 있어요. Her ay yazarken her seferinde değişen şeyler oluyor, değişmeyenler de oluyor. 제가 인생 시나리오를 처음 작성했던 순간부터 지금까지 변하지 않는 꿈이 한 가지가 있어요. Bu yaşam senaryosunu ilk yazdığım andan itibaren şimdiye dek değişmeyen bir hayal vardır. 내가 임페리얼 마스터가 되었을 때 받는 현금 프로모션을 전부 어머니께 드리는 것입니다. Imperial usta olduğumda aldığım nakit promosyonunu tamamını anneme vermektir. 회사에서 인생 시나리오 발표하기 전에 만들어준 이 AI 영상을 하나 보여드릴게요. Şirkette yaşam senaryosunu sunmadan önce hazırladıkları bu bir ağıl videosunu size göstereceğim. Bu eski şey zar zor çalışıyor. İşte yaşamak gerçekten budur aslında. Mükemmel. Hayalim tam da burada başladı. Ve sonunda buraya kadar geldim. Mümkün olan en kısa sürede Imperial Master olacağım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum. 저는 제 가족들을 위해서 사업을 시작했지만 지금은 여러분들의 성공을 누구보다 바라고 있습니다. Ailem için bir iş kurdum. Ancak şimdi sizin başarınızı herkesten daha çok umuyorum. 그러면 어떻게 하면 이 애터미로 성공해서 이런 꿈들을 이룰 수 있을까요? O halde nasıl bu atomi ile başarıya ulaşıp bu tür hayalleri gerçekleştirebiliriz? 애터미에서 해야 할 것은 분명합니다. Atomide yapılması gereken şey açıktır. 여러분들 각자의 꿈을 정하고 목표를 정해서 진짜 살고 싶은 삶을 위해서 노력하시면 됩니다. Her biriniz kendi hayalini belirleyip hedeflerini koyduktan sonra gerçekten yaşamak istediğiniz hayat için çaba göstermeniz yeterlidir. 애터미에는 이 PV라는 포인트 제도가 있어요. Atomide PV adlı bir puan sistemi var. 여기 아마 신규 회원분들도 있을 테니까 제가 좀 설명을 드리겠습니다. Burada muhtemelen yeni üyeler de vardır. Ben de kısaca açıklayayım. 이거를 잘 기억하셔야 돼요. Bunu iyi aklınızda tutmalısınız. 이 PV가 우리에게 수익을 가져다 줍니다. Bu PV bize kazanç sağlar. 그런데 각 제품마다 다른 PV 비율을 가지고 있어요. Ancak her ürün için farklı bir PV oranı vardır. 애터미의 수익에는 총 4가지가 있습니다. Atomi'nin kazançları arasında toplam 4 şey vardır. 일반 커미션, 마스터 보너스, 마스터 프로모션, 교육센터 커미션. Genel komisyon, master bonus, master promosyon ve eğitim merkezi komisyonu.
먼저 애터미에서 커미션을 분배하는 조건은 회사 총 매출액의 35%입니다. Öncelikle Atomi'de komisyonu dağıtma koşulu şirketin toplam CRO'nun %35'idir. 회원들에게 제공되는 이 네 가지 커미션은 회사 총 PV의 70%로 계산됩니다. Üyelere sunulan bu 4 komisyon şirketin toplam PV'sinin %70'i olarak hesaplanır. 그 중에서 일반 커미션은 회사 총 PV의 44%에서 분배해 줍니다. Bunlardan genel komisyon ise şirketin toplam PV'sinin %44'üne dağıtılır. 하지만 반드시 개인 포인트가 10,000포인트 이상이 되어야만 적립이 Bütün 적용됩니다. kişisel puan mutlaka 10.000 puandan fazla olmalıdır ki puan biriktirme uygulanır. 개인 회원 등급이라는 것도 있어요. Ayrıca kişisel üye dereceleri de vardır. 이 개인 포인트가 얼마가 누적되었느냐에 따라서 회원 등급이 나뉘는데 개인 포인트에 적립된 PV는 사라지지 않고 계속 누적됩니다. Bu kişisel puan ne kadar biriktiğine göre üye dereceleri ayrılır. Kişisel puanlara biriktirilen PV kaybolmaz ve sürekli birikir. 애터미 사업의 특징과 장점이에요. Atomi'nin işinin özellikleri ve artılarıdır. 첫 번째는 두 개의 팔을 뻗어나가는 바이너리 시스템이라는 겁니다. Birincisi, iki kolu uzatan ikili bir sistemdir. 여러분들이 회원 등록을 하고 나면 여러분들 기준으로 좌우로 회원 등록을 하면서 팔을 뻗어나갈 수가 있어요. Üyelik kaydını yaptıktan sonra sizin temeliniz üzerinden sola ve sağa kaydı yaparak kollarınızı uzatabilirsiniz. 세 줄이나 열 줄보다 두 줄이 쉽다라는 거는 여러분들도 알고 있을 거예요. 3 ya da 10 satırdan ziyade 2 satırın daha kolay olduğu sizin de bildiğiniz bir şeydir. 두 번째 특징은 가입비, 참가비, 월회비, 추천 커미션이 없는 것입니다. İkinci özellik kayıt ücreti, katılım ücreti, aylık ücret ve önerme komisyonu yoktur. 여기서 한 가지 예시를 들어드릴게요. Burada bir örnek vereyim. 캄보디아라는 나라를 아시나요? Kamboçya adlı ülkeyi biliyor musunuz? 여기는 튀르키예에 비해서 소득 수준이 한 10배 이상 낮은 나라입니다. Burası Türkiye'ye kıyasla gelir düzeyi yaklaşık 10 kat daha düşük bir ülkedir. 이곳에서는 애터미 칫솔 한 세트를 구매하기가 어려워서 8명이 모여서 한 세트를 구매하는 사람이 많이 있어요. Burada Atomi diş fırçası bir seti satın almak zor olduğu için 8 kişi bir araya gelip bir seti alan çok kişi var. 왜냐하면 칫솔 한 세트는 8개가 들어있기 때문이죠. Çünkü bir diş fırçası seti 8 adet içerir. 하지만 지금 이런 나라에서도 연봉 280만 리라의 연봉자들이 계속 탄생하고 있어요. Ancak şu an böyle ülkelerde bile yılda 2,8 milyon lira maaş alanlar hala ortaya çıkıyor. 바로 여기서 애터미의 두 번째 특징인 아무런 조건 없이 사업을 시작할 수 있기 때문에 가능한 것입니다. Tam burada Atomi'nin ikinci özelliği olan hiçbir koşulsuz şekilde işe başlayabilmeniz nedeniyle mümkündür. 세 번째 특징은 무한 누적입니다. Üçüncü özellik sonsuz birikimdir. 무한 누적에 대해서 설명을 하려면 일반 커미션에 대해서 얘기를 해야 돼요. Sonsuz birikim hakkında açıklamak için genel komisyonları konuşmamız gerekir. 일반 커미션의 첫 단계인 이 1,500리라를 받으려면 내 좌우 Genel 팔에서 komisyonun ilk aşaması olan bu 1500 lirayı almak için sol ve sağ kolumdan 각각 30만 PV가 발생해야 합니다. her biri için 300.000 PV oluşmalıdır. 이것은 세금을 포함한 금액이에요. Bu, vergiler dahil tutardır. 그런데 여기서 무한 누적 시스템이 발생합니다. Ancak burada sonsuz birikim sistemi ortaya çıkar. 예를 들어서 5월 9일에 좌우에 13만 PV와 10만 PV가 발생했어요. Örneğin 9 Mayıs'ta sol ve sağda 130.000 PV ve 100.000 PV oluştu. 10일에는 좌우에 10만 PV씩 발생했어요. 10, 11, 10 günde sol ve sağda 100.000 PV oluştu. 11일에는 좌우에 10만 PV, 11만 PV가 발생했어요. 11 günde sol ve sağda 100.000 PV, 110.000 PV oluştu. 그러면 3일간 누적된 게 좌우에 30만 PV가 넘게 되겠죠. O halde 3 gün boyunca birikenler sol ve sağda 300.000 PV'yi aşacaktır. 그러니까 애터미는 커미션이 발생하는 이 좌우 30만 포인트가 만들어질 때까지 기다려준다는 거예요. Yani Atomi komisyon oluşturan bu sol 300.000 puan oluşana kadar bekletiyor. 이건 다음 달로 넘어가도 변하지 않고 계속 누적됩니다. Bu bir sonraki aya geçse bile değişmeden birikmeye devam eder. 커미션이 발생할 때까지. Komisyon oluşana kadar. 일반 커미션이 입금되는 날짜가 정해져 있어요. Genel komisyonun yatırılacağı tarih belirlenmiştir.
예를 들면 3일 수요일부터 9일 화요일까지 매칭된 커미션은 3주 Üçüncü gün 후인 çarşambadan 9. Salıya kadar. Eşleşen komisyon şudur. 3주 후 30일에 입금이 됩니다. 3 hafta sonra 30'unda yatırım yapılır. 그러니까 수요일부터 화요일까지 발생한 커미션은 모아뒀다가 주급으로 3주 후에 입금이 되는 거죠. Yani çarşambadan salıya kadar oluşan komisyon biriktirip haftalık ücret olarak 3 hafta sonra yatırılır. 또 하나는 무한 단계입니다. Bir diğeri ise sonsuz aşamadır. 이것은 내 좌우에 누구든 회원 등록이 가능하고 그 등록의 단계에 제한이 없이 말 그대로 무한으로 등록이 가능하다는 거예요. Bu, sol ve sağda herkesin kayıt olabilmesini sağlar ve kayıt aşamalarında sınırlama olmadan kelimenin tam anlamıyla sonsuz kayıt yapılabilmesini sağlar. 이것 때문에 저처럼 별로 능력이 뛰어나지 않은 사람도 여러분들처럼 멋진 사람들을 만나게 되는 겁니다. Bu yüzden benim gibi çok yetenekli olmayan biri bile sizin gibi harika insanlarla tanışır. 네 번째 특징은 글로벌 원 마케팅이에요. Dördüncü özellik küresel bir marketingidir. 여러분들 각자는 회원 등록을 하는 순간부터 자신만의 애터미 마트가 생기는 겁니다. Sizler her biriniz kayıt yaptığınız andan itibaren kendi atomi marketinizi oluşturursunuz. 그래서 여러분들이 애터미 사업을 진행함에 있어서 지금부터는 오직 여러분들의 아이디 하나만으로 전 세계 어디서든 애터미 사업이 가능하다는 거예요. Bu yüzden atomi işinizi yürütürken bundan sonra yalnızca kendi kimliğinizle dünyanın her yerinde atomi işi mümkündür. 여러분들의 좌우로 해외에 있는 누구든 회원 등록을 해보세요. Sol ve sağınızda yurt dışında olan herkes üyelik kaydı yapmayı deneyin. 마지막 다섯 번째는 수입의 상한선이 있다는 겁니다. Son beşinci, gelirin üst sınırı olduğudur. 이 표는 제가 여러분들을 위해서 보기 좋게 정리한 거예요. Bu tabloyu sizin için anlaşılır şekilde düzenledim. 가장 최소 커미션인 이 좌우의 30만 PV를 매칭을 하면은 마지막 단계인 좌우 5천만 PV까지가 한계인 거예요. En düşük komisyon olan bu 300.000 PV'yi eşleştirirseniz, son aşama olan 50 milyon PV'ye kadar sınırdır. 이 마지막 단계인 좌우 5천만 PV가 발생하는 단계가 우리가 커미션으로, 일반 커미션으로 받을 수 있는 최대 수익입니다. Bu son aşama, 50 milyon PV'nin oluştuğu aşama komisyon olarak, genel komisyon olarak alabileceğimiz en yüksek kazançtır. 일반 커미션은 1일 매칭이니까 한 달에 일반 커미션으로 받을 수 있는 최대 수익은 한 75만 리라 정도예요. Genel komisyon bir günlük eşleştirmedir. Ayda genel komisyon olarak alabileceğiniz en yüksek kazanç yaklaşık 750 bin liradır. 그리고 개인 포인트 누적은 240만 포인트 이후부터는 하지 않아도 됩니다. Ve kişisel puan birikimi 2,4 milyon puan sonrası yapılmak zorunda değildir. 대신에 1년에 한 번 내 아이디가 탈퇴되지 않게 PV가 있는 제품 한 가지씩만 구매하면 됩니다. Bunun yerine yılda bir kez kimliğinin ayrılmaması için PV'li tek bir ürün satın almanız yeterlidir. 이 커미션의 상한선이 있다는 것을 통해서 알 수 있는 것은 애터미 사업이 아주 선한 사업이라는 거예요. Bu komisyonun üst sınırı olduğunu anlayarak şunu anlayabiliriz ki atomi işi gerçekten çok iyi bir iştir. 단순히 한 명이 엄청나게 많은 돈을 벌어가도록 만든 것이 아닙니다. Sadece bir kişinin çok para kazanmasını sağlamak için yapılmamıştır. 그것보다는 적지만 작은 부자들을 많이 만들어서 세상을 이롭게 만드는 것을 목표로 하는 것입니다. Ondan daha az olsa da küçük zenginleri çok sayıda oluşturup dünyayı faydalı hale getirmeyi hedeflemektir. 커미션의 네 가지 중에서 두 번째인 마스터 보너스를 알아볼게요. Komisyonun 4 türünden ikinci olan master bonusu inceleyelim. 일반 커미션 외에 받을 수 있는 더 큰 수익은 바로 이 마스터 보너스에 있습니다. Genel komisyon dışında alınabilecek daha büyük kazanç tam da bu master bonusta bulunur. 애터미에는 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 총 7단계의 직급이 있어요. Atomi'de Sales Master'dan Imperial Master'a kadar toplam 7 seviye unvan vardır. 마스터 보너스는 회사 총 PV 70% 중에서 20%가 분배되어 있습니다. Master bonus şirketin toplam PV'nin %70'inden %20'si tahsis edilmiştir. 그 중에서 10%를 세일즈 마스터에게만 단독 분배하고 있고 나머지 10%를 상위 6개 직급이 나눠 가지고 있어요. Bunların %10'unu yalnızca Sales Master'a tekil olarak tahsis eder, kalan %10'u üst altı unvanın paylaştığıdır. 이 삼각형을 보시면은 가장 아래에 세일즈 마스터가 있는 것을 알 수가 있어요. Bu üçgene bakarsanız en altta Sales Master'ın olduğunu görebilirsiniz. 그리고 여기서 가장 중요한 숫자가 바로 10%입니다. Ve burada en önemli sayı tam olarak %10'dur. 적다고 생각하는 분들도 있을 거예요.
Az olduğunu düşünenler de olabilir. 절대 적은 수치가 아닙니다. Kesinlikle az bir rakam değildir. 이 애터미 전체 보상 구조에서 가장 큰 비율이 바로 이 세일즈 마스터 단계에 배정되어 있는 거예요. Bu Atomi'nin genel ödül yapısında en büyük oran tam olarak bu Sales Master aşamasına tahsis edilmiştir. 왜 이렇게 설계되어 있을까요? Neden böyle tasarlanmış olabilir? 이유는 간단합니다. Sebebi basittir. 네트워크 마케팅 사업에서 가장 많은 사람이 있는 위치가 바로 이 맨 밑에 단계인 세일즈 마스터 단계이기 때문이에요. Ağ pazarlama işinde en çok insanın bulunduğu konum tam da en alt aşamadaki Sales Master aşamasıdır. 그래서 애터미는 돈이 위에서 시작하는 구조가 아니고 가장 많은 사람들이 있는 이 아래에서부터 탄탄하게 수익이 만들어지도록 설계되어 있습니다. Bu yüzden Atomi'de para yukarıdan başlamaz, en çok insanın bulunduğu alt kısımdan sağlam kazanç oluşturulacak şekilde tasarlanmıştır. 그래서 처음 시작하는 사람이 안정적으로 수익을 만들 수 있게 만들고 생각보다 빠르게 사람들이 첫 번째 커미션을 경험할 수가 있어요. Bu yüzden ilk başlayan kişi istikrarlı kazanç elde edebilsin diye ve beklenenden daha hızlı insanların ilk komisyonu deneyimleyebilsin diye tasarlanmıştır. 이렇게 멋진 수익 구조가 애터미의 대중 명품, 이 제품들과 만나면서 엄청난 시너지를 만들어서 우리가 성공할 수 있는 거예요. Bu kadar harika bir kazanç yapısı Atomi'nin lüks ürünleriyle buluştuğunda muazzam bir sinerji üretip başarılı olabiliriz. 자, 첫 번째 직급인 세일즈 마스터 달성 방법은 아주 간단합니다. Şimdi, birinci unvan olan Sales Master'a ulaşma yolu çok basittir. 좌우 팔에서 15일 동안 각각 250만 PV가 발생하면 달성할 수가 있어요. Sol ve sağ kollarla 15 gün boyunca her biri 2,5 milyon PV üretirse bunu başarabilirsiniz. 15일인 이유는 애터미 직급은 한 달에 두 번의 기회가 있기 때문이에요. 15 gün olmasının nedeni Atomi unvanının ayda 2 fırsatı olmasıdır. 그래서 우리는 1일부터 15일을 상반기, 16일부터 말일을 하반기라고 부릅니다. Bu yüzden birden 15'e kadar olan günleri ilk yarıda, 16'dan sona kadar olan günleri ikinci yarı diye adlandırırız. 그렇게 세일즈 마스터의 경험을 바탕으로 나의 좌우에 나와 같은 세일즈 마스터를 2명씩 만들게 되면 여러분들은 다이아몬드 마스터가 됩니다. Böylece Sales Master deneyimine dayanarak sol ve sağ tarafa kendim gibi Sales Master'ları ikier tane oluşturursanız sizler Diamond Master olursunuz. 그러니까 달성하려는 직급의 하위 직급을 좌우에 2명씩 만들면은 여러분들은 그 직급을 달성할 수가 있는 아주 간단한 시스템인 거예요. Yani ulaşmak istediğiniz unvanın alt unvanını sol ve sağda ikier tane oluşturursanız o unvanı elde edebileceğiniz çok basit bir sistemdir. 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 매월 해당 직급을 달성하면은 유지될 수 있는 수익입니다. Sales Master'dan Imperial Master'a kadar her ay ilgili unvanı tamamlarsanız sürdürülebilir bir kazançtır. 그래서 애터미 사업은 한 달에 400만 리라까지 벌 수 있는 일이에요. Bu yüzden Atomi işi ayda 4 milyon liraya kadar kazandırabilecek bir iştir. 그래서 그 마지막 단계에 도달하기 전에 성공의 80%를 달성했다고 하는 단계가 있습니다. Bu yüzden o son aşamaya ulaşmadan önce başarıyı %80'e ulaştığınız bir aşama vardır. 바로 오토 세일즈 마스터예요. Bu, Auto Sales Master'dır. 이 단계에 도달해야 첫 번째 안정적인 수익을 얻는 단계에 도달하는 것입니다. Bu aşamaya ulaşmak gerekir ki ilk istikrarlı kazancı elde etme aşamasına ulaşılsın. 그래서 이 일을 사업으로 시작하는 모든 분들은 가장 먼저 이 오토 세일즈 마스터 단계를 목표로 하셔야 돼요. Bu yüzden bu işe iş olarak başlayan herkesin ilk olarak bu Auto Sales Master aşamasını hedeflemesi gerekir. 첫 번째 정식 직급인 세일즈 마스터 전에 중간 다리인 이 세미 세일즈 마스터라는 단계가 있어요. İlk resmi unvan olan Sales Master'dan önce orta düzey olan Semi Sales Master adlı bir aşama vardır. 이것은 프로모션이라서 언제 사라질지는 모릅니다. Bu bir promosyondur ve ne zaman sona ereceği bilinmez. 자, 세미 세일즈 마스터분은 이 내 개인 PV에 30만 PV 정도가 누적되어 있으면은 시작하시면 돼요. Şimdi, Semi Sales Master olan kişi bu kişisel PV'ni yaklaşık 300.000 PV biriktirirse başlayabilir. 15일 동안에 좌우에 각각 150만 PV가 발생하면은 달성을 할 수가 있어요. 15 gün boyunca her iki tarafa da 1,5 milyon PV oluşursa bunu başarabilir. 그런데 개인 PV가 70만 PV가 되어야 하기 때문에 개인 PV에 40만 PV를 추가해야 완전히 달성되는 것입니다. Ancak kişisel PV 700.000 PV olmalı olduğu için kişisel PV'ye 400.000 PV eklemek gerekir ki tamamen gerçekleştirilebilsin.
그런데 좌우 둘 중에 적은 팔이 110만인 상태에서 개인 PV에 40만 PV를 입력하면 개인 PV에 입력된 이 PV가 적은 팔의 합산으로 인정이 되어서도 달성이 됩니다. Fakat her iki tarafta da az sayıda kol 1,1 milyonken kişisel PV'ye 400.000 PV girilirse kişisel PV'ye girilen bu PV'nin az sayıda kola toplanmış sayıldığı halde bile başarı elde edilir. 지금 여기 동그라미 3개의 오른쪽에 있는 이게 그 뜻입니다. Şu an burada 3 daire sağ tarafında bulunan işte bunun anlamı budur. 애터미는 2026년 4월 8일 오늘부터 커미션 계산 방식이 일부가 변경이 되었어요. Atomi, 8 Nisan 2026'dan bugün itibaren komisyon hesaplama yönteminin kısmen değiştirildi. 이번 변경의 핵심은 개인의 제품 구매로 발생한 PV가 작은 팔에도 자동으로 반영이 된다는 거예요. Bu değişikliğin özü bireysel ürün satın alımından oluşan PV'nin küçük kolada otomatik olarak yansıtılmasıdır. 그러니까 기존의 개인 PV에만 적용되던 것이 개인 PV에도 적용하고 작은 팔에도 둘 다 적용이 가능하다는 거예요. Yani eskiden yalnızca bireysel PV'ye uygulanan şey bireysel PV'ye de uygulanıyor, küçük kolada ikisine de uygulanabiliyor. 기존에는 개인이 구매하여 발생한 PV는 주로 개인 직급 유지나 승급을 위한 PV로만 사용되었습니다. Eskiden bireysel alımdan oluşan PV çoğunlukla kişisel unvanı koruma veya terfi için PV olarak kullanılıyordu. 하지만 이제는 조직의 작은 팔과 함께 계산이 되기 때문에 커미션 매칭에도 영향을 줄 수 있게 되었습니다. Ancak artık kuruluşun küçük koluyla birlikte hesaplandığı için komisyon eşleştirmesine de etki edebiliyor. 우리 팀은 이렇게 아주 체계적인 방법으로 도전을 진행하고 있어요. Ekibimiz bu şekilde çok sistematik bir yöntemle meydan okumayı yürütüyor. 개인 PV가 30만 PV인 사람이 첫 세일즈 마스터를 달성하는 방법 중에 하나의 예시입니다. Kişisel PV'si 300.000 PV olan kişi ilk Sales Master'ı başarmanın yollarından biri olan bir örnektir. 왼쪽은 이전 방식이고 오른쪽은 지금 변경된 방식이에요. Sol taraf önceki yöntemdir, sağ taraf ise şimdi değiştirilen yöntemdir. 기존에는 개인 PV에 40만 PV를 입력하면서 최대 7번의 커미션을 받을 수 있었어요. Eskiden bireysel PV'ye 4 milyon PV'yi 400.000 PV girerek en fazla 7 komisyon alabiliyordunuz. 400만 아니고 40만입니다. 4 milyon değil, 400.000. 하지만 이제부터는 개인 PV의 입력도 커미션 매칭으로 인정을 받을 수 있기 때문에 8번 이상의 매칭으로 세일즈 마스터 달성이 무조건 가능합니다. Ancak bundan sonra bireysel PV'ye girişte komisyon eşleştirmesiyle kabul edilebildiği için 8'den fazla eşleştirme ile Sales Master'ı mutlaka başarmak mümkündür. 이것은 모든 직급 모두에 해당되기 때문에 이로 인해서 추가로 발생할 커미션들이 아주 많을 거예요. Bu tüm unvanlara uygulanır olduğu için bunun sonucunda oluşan ek komisyonlar çok fazla olacaktır. 쉽게 말하자면 이전보다 지금이 더 많이 돈을 벌 수 있다는 거예요. Basitçe söylemek gerekirse şimdi öncekinden daha çok para kazanabilirsiniz. 보통은 이렇게 순차적으로 진행하는 것이 일반적입니다. Genelde bu şekilde sıralı ilerlemek yaygındır. 개인 PV가 30만 PV가 되고 나면 첫 일반 커미션을 받게 될 확률이 높습니다. Kişisel PV 300.000 PV olduğunda ilk genel komisyonu alma olasılığı yüksektir. 그러면 더 이제 노력을 해가지고 15일간 5번의 커미션을 받겠다는 목표를 세우고 세미 세일즈 마스터를 도전을 하시면 돼요. O zaman daha çok çaba gösterip 15 günde 5 komisyon alma hedefi koyup Semi Sales Master'a meydan okuyabilirsiniz. 그 다음에 또 15일 동안 8번의 커미션을 받겠다 목표를 세우고 세일즈 마스터를 달성하면서 여러분들의 사업은 점점 더 성장하게 될 것입니다. Ardından 15 gün boyunca 8 komisyon alacağınız hedefini belirleyip Sales Master'ı başararak işiniz giderek daha da büyüyecektir. 이렇게 모두가 이 엄청난 애터미 사업을 통해서 꿈을 꾸고 꿈을 이루고 더욱더 균형 잡힌 삶을 살 수 있기를 바랍니다. Herkes bu muazzam atomi işi sayesinde hayallerini kurup hayallerini gerçekleştirip daha dengeli bir yaşam sürmelerini diliyorum. 자, 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 받는 현금 프로모션만 합쳐가지고 총 4,014만 9,871이라입니다. Şimdi, Sales Master'dan Imperial Master'a kadar alınan nakit promosyonları toplayıp toplam 4014.9872 lira ediyor. 마지막으로 교육센터 커미션은 회사를 대신해서 교육센터에서 회원들에게 교육을 진행하는 센터장에게 지급되는 센터 운영 비용입니다. Son olarak, eğitim merkezi komisyonu şirket adına eğitim merkezinde üyelere eğitim veren merkez müdürüne verilen merkez işletme gideridir.
이것은 센터 소속 회원의 총 PV의 6%가 지급이 되고 매월 7일과 22일에 입금이 됩니다. Bu, merkeze bağlı üyenin toplam PV'sine %6 ödenir ve her ayın 7'si ile 22'sinde yatırılır. 애터미에는 교육을 위한 다양한 시스템이 있어요. Atomi'de eğitim için çeşitli sistemler var. 회사의 공식 행사로는 이스탄불에서 진행하는 애터미의 가장 큰 행사인 석세스 아카데미와 다양한 지역에서 열리는 원데이 세미나가 있어요. Şirketin resmi etkinliği olarak İstanbul'da yapılan Atomi'nin en büyük etkinliği olan Success Academy ve çeşitli bölgelerde düzenlenen bir günlük seminer var. 그리고 매주 일요일 저녁 8시에 진행하는 팀 FC 줌회의와 지금 진행하고 있는 우리 넘버원 팀 줌회의가 있죠. Ayrıca her pazar akşamı saat 8'de yapılan Team FC Zoomway ve şu anda yürütülen bir numaralı ekibimiz Zoomway var. 그러니까 언제 어디서든지 이 교육을 듣고 애터미 사업을 시작할 수가 있어요. Yani ne zaman ve nerede olursa olsun bu eğitimi alıp Atomi işine başlayabilirsiniz. 애터미에는 성공자 클럽이라는 배지가 있습니다. Atomi'de Success Club adlı bir rozet var. 이 사업을 하는 모든 사람들은 결국 성공하기 위해서 이 일을 하는 거예요. Bu işi yapan herkes sonunda başarı için bu işi yapıyor. 그래서 처음에는 오토 세일즈 마스터를 목표로 하고 그 다음에는 리더스 클럽, 로열 리더스 클럽, 크라운 리더스 클럽까지 목표로 해야 합니다. Bu yüzden başta Auto Sales Master'ı hedefleyip sonra Leaders Club, Royal Leaders Club ve Crown Leaders Club'ı hedeflemelisiniz. 성공자 클럽을 목표로 한다라는 것은 돈을 벌면서 성공하겠다는 올바른 목표와 방향입니다. Success Club'ı hedeflemek demek para kazanırken başarıya ulaşma için doğru hedef ve yön demektir. 여러분들 모두가 한 달에 400만 리라를 버는 성공자가 될 수 있는 거예요. Hepiniz ayda 4 milyon lira kazanan bir başarılı kişi olabilirsiniz. 그러면 어떻게 애터미로 성공할 수 있을까요? Peki Atomi'de nasıl başarılı olabilirsiniz? 애터미의 성공의 시작은 오토 세일즈 마스터입니다. Atomi'nin başarısının başlangıcı Auto Sales Master'dır. 여러분들은 각자의 오토 세일즈 마스터에 대한 계획을 세워야 돼요. Her biriniz kendi Auto Sales Master'ınız için bir plan yapmalısınız. 그리고 한국 투어 프로모션이 발표가 되었죠. Ve Kore turu promosyonu duyuruldu. 9월에 있는 이 한국 투어 프로그램에 참여할 수 있는 조건을 꼭 확인하고 계획을 세워보세요. Eylül'de olan bu Kore turu programına katılabilme şartlarını mutlaka kontrol edin ve plan yapın. 기간은 3월 하반기 지난달부터 7월 상반기까지입니다. Süre Mart'ın ikinci yarısı, geçen aydan Temmuz'un ilk yarısına kadar. 이 기간 동안 세일즈 마스터의 경우에는 5번 달성을 하면 돼요. Bu süre boyunca Sales Master iseniz 5 kez başarmak yeterli. 다이아몬드 마스터는 다이아를 한번, 세일즈 마스터를 8번 달성하면 돼요. Diamond Master bir kez elmas alır. Sales Master 8 kez başarırsınız. 그리고 샤론 로즈 마스터는 샤론 한 번에 세일즈 5번이나 아니면 다이아 2번에 세일즈 5번을 달성하면 됩니다. Ve Sharon Rose Master ise bir Sharon'a ya da 5 Sales'e ya da 2 elmasa 5 Sales başarmak yeterlidir. 스타랑 로얄도 있는데 그거는 생략할게요. Star ve Royal da var ama onu atlayacağım. 자, 이러한 한국 투어 일정과 오토 세일즈 마스터를 함께 계획을 하면은 여러분들은 2마리 토끼를 한 번에 잡게 됩니다. Şimdi, bu Kore turu programıyla Auto Sales Master'ı birlikte planlarsanız 2 kuşun bir avını tek seferde yakalarsınız. 혹시나 이 중에서 한국 투어 계획을 세웠을 때 참여가 어려운 분들도 있을 수 있어요. Eğer bunların arasında Kore turu planı yaptığınızda katılmakta zorlananlar da olabilir. 하지만 낙담할 필요가 없습니다. Ama umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok. 한국 투어는 어차피 작년에도 있었고 올해도 있고 내년에도 있을 거예요. Kore turu zaten geçen yılda oldu. Bu yılda var. Gelecek yılda olacak. 이 과정에서 여러분들에게 가장 중요한 오토 세일즈 마스터가 달성될 것이기 때문입니다. Bu süreçte size en önemli Auto Sales Master'ın ulaşılabileceği için. 오토 세일즈 마스터가 성공의 방향이에요. Auto Sales Master'ın başarının yönü budur. 다른 건 중요하지 않습니다. Diğer şeyler önemli değildir. 단지 이 오토 세일즈 마스터 달성 이후에 모든 애터미 성공의 방향이 정해지는 거예요. Sadece Auto Sales Master'ı başardıktan sonra tüm Atomi başarısının yönü belirlenir. 마침 또 우리 팀 FC에는 세일즈 마스터 배지, 다이아몬드 마스터 배지도 있어요. Ayrıca bizim FC ekibimizde Sales Master ve Diamond Master rozetleri de var. 여러분들은 이 배지를 달성하기 위해서 최선을 다해야 합니다. Bu rozetlere ulaşmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız.
그리고 오토 세일즈 마스터 배지를 목표로 하는 방향이 진짜 올바른 방향이에요. Ve Auto Sales Master rozetini hedefleyen yön gerçekten doğru bir yön. 애터미 사업은 계단식 성장 사업입니다. Atomi işi merdivenli bir büyüme işidir. 단번에 꼭대기까지 갈 수가 없어요. Bir anda zirveye çıkmak mümkün değildir. 세일즈 마스터가 되고 나면 오토 세일즈 마스터 계획을 세우면서 동시에 다이아몬드 마스터 계획을 세워야 합니다. Sales Master olduktan sonra Auto Sales Master planı yaparak aynı anda Diamond Master planı da yapmalısınız. 다이아몬드 마스터가 된다는 것은 나와 함께할 리더를 양성해서 함께 성공하겠다는 거예요. Diamond Master olmak demek benimle birlikte olacak bir lider yetiştirip birlikte başarılı olmak demektir. 그리고 여러분들이 오토 세일즈 마스터가 된다는 것은 함께할 하부 리더들에게 올바른 방향을 제시해 준다는 것입니다. Ve sizin Auto Sales Master olmanız demek birlikte olacak alt liderlere doğru yönü göstermek demektir. 저도 처음에는 세일즈 마스터를 달성했을 때가 있었어요. Ben de başta Sales Master'ı başardığım bir dönem vardı. 계속해서 도전하는 과정에서 세일즈 마스터가 안 될 때도 있었죠. Sürekli meydan okuma sürecinde Sales Master olamadığım zamanlar da oldu. 하지만 그 노력들이 결국 오토 세일즈 마스터 달성을 만들었고 지금의 나를 만들었습니다. Ama o çabalar sonunda Auto Sales Master'ı başarmaya yol açtı ve beni bugünkü halime kavuşturdu. 세일즈 마스터 도전을 안 해보지 않은 분들은 반드시 이 세일즈 마스터 첫 도전 계획을 잡아보세요. Sales Master'a hiç denememiş olanlar mutlaka bu Sales Master ilk deneme planını hazırlayın. 저는 2023년 4월에 첫 세일즈 마스터 달성한 후에 7월에 다이아몬드 마스터 달성을 하면서 2024년 3월에 오토 세일즈 마스터를 달성했습니다. Ben Nisan 2023'te ilk Sales Master'ı başardıktan sonra Temmuz'da Diamond Master'ı tamamlarken Mart 2024'te Auto Sales Master'ı başardım. 저도 여러분들과 똑같았어요. Ben de sizinle aynıydım. 제가 여러분들보다 능력이 뛰어나서 달성한 것이 아닙니다. Sizden daha yetenekli olduğum için başardığım bir şey değil. 우리 일은 매일매일 이루어져야 하는 사업이에요. Bizim işimiz her gün gerçekleşmesi gereken bir iştir. 회사에 출근해서 일하는 것과 같습니다. Şirkete gidip çalışmakla aynı şeydir. 성공 원칙인 도전에 대해서 말씀을 드릴게요. Başarı ilkesi olan meydan okumadan size bahsedeceğim. 애터미 사업은 혼자서 할 수 있는 일이 아닙니다. Atomi işi tek başına yapılabilen bir iş değildir. 내 개인 사업이지만 함께 성공하는 일이에요. Kendi kişisel işimdir ama birlikte başarılı olduğum bir iştir. 그래서 책임을 지는 사람이 성공합니다. Bu yüzden sorumluluk taşıyan kişi başarılı olur. 책임을 진다라는 거는 이 일을 자신의 일로 받아들였다는 거예요. Sorumluluk taşımak denilen şey bu işi kendi işiniz olarak kabul etmektir. 각 리더가 자신의 도전에 책임을 다할 때 함께 성공하는 구조가 만들어집니다. Her lider kendi meydan okumasına sorumluluğu tamamladığında birlikte başarılı olma yapısı oluşur. 여러분들도 또 여러분들의 하부 리더도 여러분들의 하부의 하부 리더들도 자신의 도전에 책임을 다해야 된다는 거죠. Siz de ve alt liderleriniz de sizin alt liderleriniz de kendi meydan okumalarına sorumluluk vermelidir. 그러면 아무 문제 없이 아주 쉽게 성공합니다. O zaman hiçbir sorun olmadan çok kolay başarıya ulaşırsınız. 그래서 리더란 책임을 지는 사람이에요. Bu yüzden lider sorumluluk taşıyan kişidir. 성공으로 향하는 길은 분명히 존재합니다. Başarıya giden yol kesinlikle vardır. 이 성공의 길을 따르고 행동을 하면 반드시 성공하는 거예요. Bu başarı yolunu izleyip harekete geçerseniz mutlaka başarılı olursunuz. 당연한 말이지만 이 길을 따르지 않으면 성공하지 못하겠죠. Doğal bir söz ama bu yolu izlemezseniz başarılı olamazsınız. 과연 이 세상에 이렇게 단순하고도 쉬운 성공 사업이 또 있을까요? Acaba bu dünyada bu kadar basit ve kolay bir başarı işi var mıdır? 나를 포함한 모든 애터미 사업자들은 누구든 이 사업 안에서 방황의 시기를 겪습니다. Benim dahil tüm atomi işletmecileri herkes bu işin içinde sarsıntı dönemlerinden geçer. 저도 겪었어요. Ben de yaşadım. 하지만 올바른 방향을 깨닫고 올바른 길로 돌아와야 됩니다. Ama doğru yönü fark edip doğru yola dönmek gerekir. 끝까지 고집 부리고 자기 자신의 방법대로 하려는 사람은 결국 아무런 성과가 없이 이 사업은 안 되는 사업이라고 판단하고 포기하게 됩니다. Sonuna kadar inat edip kendi yöntemiyle yapmaya çalışan kişi sonunda hiçbir sonuç olmadan bu işin olmayacağını karar verir ve vazgeçer. 여러분들을 위한 모든 성공의 길과 계획은 준비가 되어 있어요.
Sizin için tüm başarı yolları ve planlar hazırdır. 올바른 방향을 향하고 있는 리더를 따르고 그 방향을 배우고 실천하면은 반드시 성공합니다. Doğru yöne giden liderleri takip edin, o yönü öğrenin ve uygularsanız mutlaka başarılı olursunuz. 하지만 혼자 가기로 하면 어렵고 느린 길로 들어서게 됩니다. Ama tek başına gitmeye karar verirseniz zor ve yavaş bir yola girersiniz. 저는 항상 이 얘기를 드리는데 선택권은 언제나 여러분들에게 있어요. Ben hep bunu söylerim ama seçim hakkı her zaman sizdedir. 모든 성공자들은 공통적으로 이 성공의 길을 올바르게 따랐기 때문에 성공한 것입니다. Tüm başarılılar genelde bu başarı yolunu doğru izledikleri için başarılı olurlar. 믿으셔도 돼요. 제가 다 찾아다니면서 직접 물어봤습니다. İnanabilirsiniz, ben her yeri arayıp bizzat sordum. 그리고 이것이 성공할 수 있는 가장 빠르고 쉬운 방법이에요. Ve bunun başarılı olabilmesinin en hızlı ve en kolay yoludur. 저는 지금 리더스 클럽 입성을 목표로 하고 움직이고 있습니다. Şu anda Leaders Club'a girişi hedefliyor ve buna doğru ilerliyorum. 앞으로도 수많은 오토 세일즈 마스터를 탄생시키기 위해서 움직일 거예요. İleride de sayısız otosatış ustasını ortaya çıkarmak için hareket edeceğim. 여러분들이 그 오토 세일즈 마스터들이 되었으면 좋겠습니다. Siz o otosatış ustalarının olmanızı dilerim. 경영의 선구자라고 불리는 피터 드러커라는 사람은 이렇게 말했어요. Yönetimin öncüsü denilen Peter Drucker adlı kişi şöyle demiştir. 측정할 수 없는 것은 관리할 수 없고 관리할 수 없는 것은 개선할 수 없다. Ölçülemeyecek şey yönetilemez ve yönetilemez olan şey iyileştirilemez. 저는 이렇게 말합니다. Ben şöyle derim. 태도가 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 결과가 바뀌고 결과가 바뀌면 인생이 바뀝니다. Tutum değişirse davranış değişir, davranış değişirse sonuç değişir, sonuç değişirse hayat değişir. 저와 여원, 미혜는 임페리얼 마스터가 될 거예요. Ben ve Yaun Maha Imperial Usta olacağız. 여러분들은 어떻게 하실 건가요? Sizler ne yapacaksınız? 우리와 함께 임페리얼 마스터가 되어서 무대에서 함께 박수를 받으실 건가요? Bizimle birlikte Imperial Usta olup sahnede birlikte alkış alacak mısınız? 아니면은 무대에 있는 우리에게 박수만 치실 건가요? Yoksa sahnede olan bize sadece alkış mı atacaksınız? 모든 분들이 우리와 함께 임페리얼 마스터가 되길 바라면서 강의 마치겠습니다. Herkes bizimle birlikte Imperial Usta olmasını dilerken dersi bitiriyorum. çok teşekkür ederim. Yurda olsun. 네, 여러분, 오늘 강의 어떠셨나요? 정말 중요한 핵심이 꽉 찬 시간이었습니다. Evet herkes, bugünkü eğitim nasıldı? Gerçekten çok önemli ve dolu dolu geçen bir zamandı. 태도가 전부다. 변화된 마케팅 플랜을 정확히 알고 움직여야 합니다. 오토 세일즈 마스터와 한국 투어는 운이 아니라 전략입니다. Her şey tutumdur. Değişen pazarlama planını doğru şekilde bilip ona göre hareket etmeliyiz. Auto Sales Master ve Kore turu şans değil, stratejidir. 오늘 강의를 준비해 주신 조 스타 마스터님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Bugünkü eğitimi hazırlayan Jo Seung-hoon Star Master'ımıza bir kez daha büyük bir alkış rica ediyorum. 이게 네, 사진을 찍기 전에 여원 국장님의 공지가 있습니다. Evet, fotoğraf çekmeden önce Yeowon müdürümüzün bir duyurusu var. 나와주세요. Herkese merhaba. 잠시만요. 이게 다시 로그아웃. 잠시 화면을 공유하도록 하겠습니다. Kısa bir süre ekranı paylaşacağım. 네, 맛있다. 컴퓨터를 바꿔서 적응이 안 되는데, 잠깐만요.
Bilgisayarı değiştirince uyum sağlayamıyorum. Bir saniye lütfen. 이렇게 이제 자, 잠깐만요. 공유. 잘 보이시나요? 제가 보이시나요? 화면이 보이시나요? 이제 보여요. 화면 보여요? 제가 여러분들을 위해서 준비한 게 있는데요. 제가 여러분들을 위해서 준비한 게 있습니다. Sizler için hazırladığım bir şey var. 이거는 지금 다음 달부터 이제 준비를 할 것으로 예상하고 있는데요. Bu, şimdi gelecek aydan itibaren hazırlanacağı öngörülüyor. 5월 달부터 바로 시작할 새로운 프로젝트가 있습니다. Mayıs ayından hemen başlayacak yeni bir projemiz var. 공유할 내용은 진정한 리더로 거듭나기 위해서 1개월 집중 성장 프로젝트입니다. Paylaşacağımız içerikler gerçek bir lider olarak yeniden doğmak için bir aylık yoğun büyüme projesidir. 이 프로그램을 만든 이유는 한 달 동안 여러분들의 비즈니스 체질을 완전히 바꾸기 위하고 실질적인 사를 만들어내기 위해 설계되었습니다. Bu programı yapma nedenimiz bir ay boyunca işletmenizin yapısını tamamen değiştirmek ve somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. 실질적인 성과란 수입과 그리고 멤버십을 대폭 늘릴 수 있는 결과를 가져올 수 있다는 말인 거죠. Somut sonuç dediğimiz şey gelir ve üyelikleri büyük ölçüde artırabilen sonuçlar getirebileceğimiz anlamına gelir. 프로그램은 크게 세 가지 방향으로 운영이 될 것입니다. Program büyük ölçüde 3 yönde işletilecektir. 첫 번째는 매일 수행해야 하는 데일리 미션이 있습니다. Birincisi, her gün uygulanması gereken günlük görevlerdir. 우리는 성공자의 영상을 매일 시청하고 느낀 점을 공유할 거고, 그리고 우리를 성공으로 이끌어다 줄 제품에 대한 후기도 매일 그룹방에 공유하도록 할 것입니다. Başarılı insanların videolarını her gün izleyip deneyimlerimizi paylaşacağız ve bizi başa götürecek ürünle ilgili yorumları da her gün grup odasında paylaşacağız. 두 번째는 성과를 증명하는 주간 미션입니다. İkincisi, sonuçları kanıtlayan haftalık görevlerdir. 우리가 반드시 행동의 결과를 가지고 와야 되잖아요. Mutlaka eylemin sonucunu getirmemiz gerekir, değil mi? 일주일 동안 3회 이상의 제품 판매 인증 사진과 3명 i상의 신규 회원 등록을 목표로 합니다. Bir hafta içinde 3'ten fazla ürün satışı doğrulama fotoğrafı ve en az 3 yeni üye kaydı hedefliyoruz. 사실 기준을 많이 낮췄습니다. Aslında ölçütleri epey düşürdük. 리더는 결과로 말해야 됩니다. Lider sonuçla konuşmalı. 하겠다가 아니라 직접 뛰면서 숫자를 이것을 팀원들에게 보여주고 함께 에너지를 올려야 합니다. Yapacağımız değil, bizzat koşarak sayıları oluşturup bunu ekip üyelerine gösterip birlikte enerjiyi yükseltmeliyiz. 세 번째 과정은 4주 성장 과정입니다. Üçüncü aşama 4 haftalık büyüme sürecidir. 1주차에는 꿈과 인생 시나리오를 작성을 할 거예요. Birinci haftada hayaller ve yaşam senaryolarını yazacağız. 아직 인생 시나리오를 작성하지 않으신 분들이 여기 많이 있는 걸로 알고 있습니다. Henüz yaşam senaryosu yayanlar burada epey olduğunu biliyorum. 터미 회장님께서는 이렇게 말씀하십니다. Termi Başkanı şöyle diyor. 성공할 생각을 해야 성공을 할 수 있다. Başarı düşüncesi olmalı ki başarıya ulaşabilelim. 인생에 대한 명확한 꿈과 설계가 반드시 있어야지 우리를 성공으로 가져다 줄 수 있습니다. Hayatla ilgili net hayaller ve bir plan mutlaka olmalı ki bizi başarıya götürebiliriz. 저는 애터미를 하고 싶어 하시는 분들을 만나면 이렇게 물어봅니다. Atomi'yi yapmak isteyen kişileri karşılaşınca şöyle sorarım. 내가 이렇게 살고 싶다. 나는 반드시 이렇게 Ben böyle yaşamak istiyorum. Ben mutlaka böyle. 살고 말겠다라는 인생에 대한 명확한 그림이 있나요?
yaşayacağım. Hayata dair net bir resminiz var mı? 만약 그렇게 살 수 있도록 나를 이끌어줄 도구를 만난다면 Eğer böyle eğer böyle yaşayabilmek için beni yönlendirecek araçlarla karşılaşırsam, 나와 나의 잠깐만. 나의 겉과 속을 모두 바꿀 의지가 있습니까? dışımı ve içimi tamamen değiştirecek iradeniz var mı? 음, 그렇다라고 대답하시는 분은 저와 함께 가실 겁니다. Evet, diye cevap veren kişi benimle ömür boyu birlikte gidecek. 손 들어보실까요? El kaldırıp bakalım mı? 저요. Ben. 그리고 이 3주 차에는 애터미 사업의 핵심이죠. Ve bu 3. haftada Atomi işinin özü bu. 제품과 마케팅 플랜, 그리고 사업 내용에 대해서 정확히 완벽히 마스터할 수 있는 과정을 가져볼 것입니다. Ürün ve pazarlama planı ve işin içeriği hakkında tam ve kesin olarak ulaşabileceğiniz bir süreç yapacağız. 제품에 미치고 마케팅 플랜에 미쳐보는 주입니다. Ürüne etki edip pazarlama planına etki etme haftasıdır. 그리고 마지막 4주 차에는 사업 강의, 제품 강의를 직접 해볼 것입니다. Ve son 4. haftada iş dersleri, ürün derslerini bizzat yapacağız. 완벽하려 하지 않아도 괜찮습니다. Mükemmel olmaya çalışmasanız bile sorun değil. 모두의 인간은 신이 아니기 때문에 완벽할 수가 없습니다. Herkesin insanı Tanrı olmadığı için mükemmel olamaz. 내 스스로 완벽하려고 애쓰다 보면 포기하게 됩니다. Kendimi mükemmel kılmaya çalışıp çabalarsam vazgeçerim. 용기 내서 시도하는 것이 중요합니다. Cesaret edip denemek önemlidir. 저희는 이 사업 강의, 제품 강의를 해볼 줌 미팅을 별도로 진행을 하고요. Biz bu iş derslerini, ürün derslerini yapacağımız Zoom toplantısını ayrı olarak yürüteceğiz. 좀 더 나은 나의 모습을 갖추기 위해서 이 도전을 꼭 해보셨으면 좋겠습니다. Daha iyi bir benliğimi edinmek için bu meydan okumayı mutlaka denemenizi isterim. 그리고 마지막 4주 차 끝에는 가장 중요한 승급 도전 목표에 대해서 세워볼 것입니다. Ve son 4 haftanın sonunda en önemli terfi hedeflerimiz hakkında plan yapacağız. 우리 승급을 저는 안 하고 싶어요라고 생각하시는 분들이 계신다면 저는 소비자라고 생각합니다. Ben terfi yapmak istemiyorum diye düşünenler varsa ben bir tüketici olarak görüyorum. 이 사업에서 성공하고 싶고 더 나아가고 싶다면 반드시 이 도전 계획을 세워보시기 바랍니다. Bu işte başarılı olmak isteyen ve daha ileri gitmek isteyenler için mutlaka bu meydan okuma planını hazırlamayı öneririm. 이 과정을 모두 이수하신 리더분들께는 제가 큰 선물을 드릴 거예요. Bu süreci tamamlayan tüm liderlere büyük bir hediye vereceğim. 바로 저의 사랑입니다. Benim sevgimdir. 농담이고요. Şaka yapıyorum. 선물은 제가 이걸 따로 공지할 때 그때 같이 발표하도록 하겠습니다. 꺼져버렸네 또. 잠시만요. 시간이 초과돼서 다시. 선물은 제가 이걸 시작할 때 다시 공유할 때 그때 발표하도록 하겠습니다. Hediye. Bunu başlatırken ben yeniden paylaşırken o zaman sunacağım. 여러분 리더는 태어나는 것이 아니고 만들어지고 훈련되어야 합니다. Arkadaşlar, lider doğmakla ilgili değildir. Yaratılmalı ve eğitilmelidir. 이 훈련 과정들이 나에게 습관처럼 익숙해져서 매일매일 익숙하게 이 행동으로 나타날 때
Bu eğitim süreçleri bana alışkanlık gibi alıştığında, her gün alışılmış bir davranışla ortaya çıktığında, 진정한 사업가가 돼서 또 결과가 나타납니다. gerçek bir iş insanı olup sonuçlar da ortaya çıkar. 내가 얼마만큼의 기간 동안 애탈했다는 것이 결과를 가져오지 않습니다. Ben ne kadar süre boyunca atomi yaptığımın sonuç getirmediğini göstermez. 이 과정으로 사업자로 훈련되면 아주 짧은 시간에도 여러분들은 성과를 가져오실 수 있습니다. Bu süreçte iş insanı olarak eğitilirseniz çok kısa bir sürede bile başarılar elde edebilirsiniz. 저는 여러분들이 이 리더 만들기 과정을 통해서 정말 이제 명확한 목표를 가진 강력한 리더로 다시 태어날 거라고 믿습니다. Sizlerin bu liderlik oluşturma sürecinden gerçekten net hedeflere sahip güçlü bir lider olarak yeniden doğacağınıza inanıyorum. 우선 지금 4월 하반기 도전 준비하신다고 모두가 바쁘실 텐데 Öncelikle şimdi Nisan'ın ikinci yarısına hazırlanıyorsanız herkes meşguldür. 이 프로그램에 대해서는 여기까지 공지를 드리도록 하겠습니다. Bu program hakkında burada duyuruyu sonlandırıyorum. 4월 하반기쯤에 제가 좀 더 자세히 내용에 대해서 풀어드리도록 하겠습니다. Nisan'ın ikinci yarısına doğru konuyu biraz daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. 승급 도전 준비하시는 분들은 모두 남은 준비 기간 동안 PV 계획과 행동 계획 그리고 실천으로 철저하게 준비해 보도록 하겠습니다. Terfi çabasına hazırlananlar kalan hazırlık süresince PV planı ve eylem planı ve uygulamayla titizlikle hazırlanmaya çalışacak. 네, 저의 공지는 여기까지입니다. Evet, duyurum bu kadar. 네, 이제 사진 찍고 마무리하겠습니다. 예쁜 포즈 취해주세요. Şimdi fotoğraf çekip programı bitireceğiz. Lütfen güzel poz verin. 빌, 이기, 유, 주. One more. 빌, 이기, 유, 주. Finish. İyi akşamlar. Görüşürüz. Çok akşamlar. teşekkür ederim. Teşekkür 정말 ederim. 감사합니다. İyi akşamlar. Bye İyi bye. akşamlar. 나마스터죠. Thank İyi you. akşamlar. 정말 thank you. I love you. 감사합니다. I love you. Teşekkürler. 감사합니다. 와우. 감사합니다.